you to be seated. Presenting the signed memorandum of understanding between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Belarus. The first, Memorandum of Understanding on Industrial Cooperation between the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Industry of the Republic of Belarus. We respectfully invite the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Sugiono, and the Minister of Industry of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Andrei Kuznetsov. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, объявляется церемония демонстрации двухсторонних договоров и других официальных документов. Министр промышленности Республики Беларусь Андрей Кузнецов и министр иностранных дел Республики Индонезия господин Сугиона демонстрируют меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности Республики Индонезия о сотрудничестве в промышленной кооперации. Thank you, Excellencies. We respectfully invite you to return to your respective seats. Our next Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Culture between the Ministry of Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the Republic of Belarus. We respectfully invite the Minister of Culture of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Fadli Zon, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Maxim Ryzhenkov. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков и министр культуры Республики Индонезия Фадли Зон демонстрируют меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры Республики Индонезия о сотрудничестве в области культуры. Thank you, Excellencies. You may please return to your seats. Following our next Memorandum of Understanding in cooperation between the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia and the National Bank of the Republic of Belarus, we respectfully invite the Chairman of the Board of the Commissioner of the Indonesia Financial Services Authority, Madam Friderica Widyasari Dewi, and the First Deputy Chairman of the Board National Bank of Belarus, Mr. Alexander Egorov. Господин Александр Егоров и госпожа Фредерика Видия-Сари Деви демонстрируют меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Thank you, honorable delegates. You may please return to your seats. On our next Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Health between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health of the Republic of Belarus, we respectfully invite the Vice Minister of Health of the Republic of Indonesia, Mr. Dante Saxono Harbuono, and the Minister of Health of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Alexander Khajeu. Господин Александр Хаджаев и господин Данте Саксона Харвоно демонстрируют меморандум о сотрудничестве между Министерствами здравоохранения Беларуси и Индонезии. Thank you, Excellencies. You may please return to your seats. On the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the National Research and Innovation Agency of the Republic of Indonesia and the National Academy of Sciences of Belarus, we respectfully invite the Chair of the National Research, Mr. Arif Satria of the Innovation Agency of the Republic of Indonesia, and the Chairman of the Presidium National Academy of Sciences, Mr. Uladzimir Karanik. Господин Владимир Караник и господин Ариф Сатрия демонстрируют соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Thank you to our honorable delegates. You may please return to your seats.
On the next Memorandum of Understanding on Cooperation and Exchange of Intelligence Reports related to money laundering, the financing of terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction between the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center and the Department of Financial Monitoring of the State Control Committee of the Republic of Belarus. We respectfully invite the head of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Mr. Ivan Yustiavandana, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, His Excellency Mr. Maxim Ryzhenkov. Министр иностранных дел Республики Беларусь господин Максим Рыженков и господин Иван Юстия Вандана демонстрируют меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и Центром анализа отчетности финансовых транзакций Индонезии. And on our next Memorandum of Understanding on Cooperation in the National Accreditation, signed by the Chair of the National Accreditation Committee of the Republic of Indonesia. We also kindly invite our Honor Mr. Doni Purnomo and the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Raman Ramanovsky. Его превосходительство господин Роман Романовский и господин Дона Пурномо демонстрируют меморандум о взаимопонимании в области аккредитации. Thank you, Excellencies. May please return to your seats. В ходе визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между национальными торгово-промышленными палатами Беларуси и Индонезии. In addition, we also like to please announce the adoption of the roadmap for the development of key areas of cooperation between the government of Indonesia and the government of the Republic of Belarus for the period of 2026 until 2030 has been agreed. Важным итогом официального визита стало одобрение белорусской и индонезийской сторонами дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-2030 годы. With the announcement and presentation of the Memorandum of Understanding between the two respective governments has concluded. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, церемония презентации двусторонних договоров и других официальных документов завершена. Esteemed guests, ladies and gentlemen, we now proceed to the next agenda, the joint press statement. We respectfully invite His Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Yang Mulia Presiden Alexander Lukashenko, Presiden Republik Belarus. Yang saya hormati para menteri dan delegasi dari kedua negara, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama, saya sekali lagi menyampaikan selamat datang kepada Presiden Lukashenko di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan yang mulia yang kedua kalinya ke Indonesia. Lebih dari 13 tahun yang lalu, Yang Mulia melakukan kunjungan kepada Republik Indonesia, dan sekarang Yang Mulia kembali ke Indonesia. Kami sangat merasa dihormati dan kami juga terima kasih. Kami diterima dengan baik tahun lalu di Minsk, di Belarus. Kunjungan ini menandakan semakin erat hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus. Di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian.
Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia. Dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus serta menghasilkan kerjasama konkret yang akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Ke depan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang Mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan
penghargaan atas kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks. Ваше превосходительство, уважаемые члены делегаций, представители средств массовой информации. Прежде всего, para mass media, хотел бы еще раз сердечно Pertama-tama, поблагодарить ingin президента menyampaikan Республики ucapan terima Индонезия kasih setulusnya kepada за Presiden Indonesia приглашение посетить эту atas прекрасную undangan страну. berkunjung За тот ke радушный прием, negara yang который indah ini, оказан белорусской делегации на индонезийской земле. yang juga Я с теплотой dinikmati вспоминаю para delegasi Belarusia свой lainnya. предыдущий Saya визит в mengenang Индонезию, который Saya mengenang состоялся в selalu 2015 kunjungan году. pertama saya С yang удовлетворением tahun отмечаю, 2013 lalu, как быстро меняется ваша прекрасная страна. dan saya melihat и sendiri уверенно betapa растет cepatnya ее negara yang экономика. indah ini, dan saya yakin До bahwa ekonominya akan terus tumbuh. приезда в Индонезию Sebelum tiba di я Indonesia, посетил Российскую Федерацию, saya Китайскую Народную Республику. berkunjung ke Rusia, ke Cina. С краткосрочным Hari визитом ini kami вежливости побудем в Мьянме. kunjungan И singkat вы представляете, это ke 2 Myanmar, миллиарда человек. dan 2 semua миллиарда itu 2 miliar в этих penduduk, государствах 2 miliar проживает. berkunjung ke negara-negara yang memiliki 2 Но miliar я penduduk. доволен тем, что в результате нашего Saya визита Gembira bahwa sebagai hasil kunjungan после ini наших di переговоров Indonesia, с президентом Индонезии в Минске и berbagai благодаря работе наших pertemuan dengan Presiden Indonesia di Minsk maupun pertemuan hari ini, dan juga para menteri представителей dan para anggota delegasi, мы para уже wakil-wakil в bisnis, сегодняшний день kami здесь sudah заключили hari ini di sini договоров на десятки menandatangani миллионов berbagai perjanjian долларов. bernilai puluhan juta dolar. Планировался нами с Kunjungan президентом ini Индонезии и мной год назад. Kunjungan ini direncanakan Это я Presiden говорю для Indonesia того, чтобы setahun lalu. белорусы понимали, что Ini agar supaya Belarus dapat memahami bahwa kunjungan ini давно мы sudah direncanakan, договорились о том, что здесь bahwa встретимся. kami sudah lama membahas bahwa kita akan bertemu di sini, kita akan membahas di sini dan meluncurkan karta map, dan apa yang kami akan lakukan. Что Terkait hal ini saya ingin menyampaikan президент, bahwa мы счастливы, что Tuan Беларусь, Presiden kami bahagia, что kami dari Belarus sangat bahagia bahwa намеченных планов в sebagai Индонезии sebagai hasil dari kunjungan di Indonesia ini, вы увидели Беларусь. Anda Для нас здесь telah есть melihat непосредственная juga Belarus, dan огромная работа. kami melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan ini ada suatu kerja besar. Saya ingin sekali lagi menetapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan sekarang direalisasikan. Ya, Но у нас тоже negara besar есть seperti то, что Indonesia, нужно вам. kami juga punya sesuatu yang Anda juga perlukan. Tidak hanya Anda perlu. Торговля простая. Barang-barang yang diproduksi oleh kami, perdagangan juga sangat diperlukan. Ini tidak hanya yang di Indonesia produksi После этого визита yang большого kita объема gunakan. мы будем Sesudah kunjungan заниматься ini, торговыми kami melihat akan banyak volume lebih meningkat lagi dalam perdagangan kedua negara. Namun yang paling penting adalah bahwa важным в связи с yang paling penting несопоставимыми размерами наших adalah государств, несмотря на несопоставимые размеры, bahwa технологий, volume perdagangan yang ada itu juga masih diperlukan adanya teknologi yang saling diperlukan.
Вы не Anda хотите mendiversifikasi ke независимой segala hal. какого-то Anda одного tidak ingin государства, bergantung такого pada среднего satu atau ряда. dua Вы negara besar, хотите atau иметь в Anda Индонезии, ingin что это нормально, memiliki di Indonesia максимума agar государственного. И чем больше, sebagai suatu negara yang в этом maksimum тоже суть dapat вашей memproduksi sendiri независимости. menggunakan teknologi Поэтому sendiri. мы Itulah счастливы, еще раз artinya повторяю, uh, что вы выбрали independence. нас. Karenanya saya ingin sekali lagi Не mengatakan сегодняшний terima вам kasih sekali lagi bahwa дня. Anda memilih Работа. kami Эта работа dan началась давно. kita tidak hanya bekerja untuk hari ini Я, dan как kita уже sudah сказал, bekerja Светлана, sama вспоминаю secara свой lama. визит сюда в 13 году. Saya dengan Это был такой saya sangat hangat закономерный sekali визит. mengenang А ваш kunjungan визит tahun в 2013 tahun прошлом году 2013 di в Indonesia, Беларусь послужил tahun lalu основой di Belarus фундаментом menjadi dasar наших penting, нынешних взаимоотношений. menjadi dasar penting Вы поставили kerjasama kita yang saling амбициозные menguntungkan. задачи An- перед страной. Anda Мы рядом с вами. menyampaikan suatu Истинной kegiatan дружбой, yang плодотворное begitu besar bagi сотрудничество negara Anda dan kami senantiasa связывает наши ada di samping государства Anda. уже более 30 лет. На самом деле намного Kita больше sudah лет. berhubungan Момент lebih dari установления 30 tahun дипломатических отношений sejak в 1993 ditetapkannya hubungan diplomatik kedua negara уже tahun был опыт 1993 нашей sudah республики terdapat БССР pengalaman с kerjasama antara белорусской kerjasama делегацией с первой Uni Soviet dengan съезда Indonesia. Ассамблеи ООН Delegasi выступала Indonesia категорически dalam против колониального PBB di PBB угнетения Индонезии sudah и menyampaikan требовала прекращения anti kolonial terhadap попыток Indonesia. захватить индонезийскую Itu adalah независимость adalah военным penghentian tekanan pada путем. Вы успешно Indonesia с этой melalui проблемой cara militer справились. pada saat kemerdekaan Сегодня на Indonesia. международных Kita площадках dalam hal мы ini sudah действительно berhasil. Di демонстрируем berbagai hubungan antara MIS dengan Jakarta juga memperlihatkan terdapatnya kesamaan tujuan dan saling dukung satu sama lain. Indonesia akan selalu menjadi salah satu partner penting Belarusia di Asia Tenggara. Dan tahukah Anda, jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara, bagi saya itu cukup. Senang sekali dalam beberapa tahun ini hubungan Belarus dengan Indonesia sangat dekat. Terdapat banyak progres di berbagai bidang. Ada yang sudah tercapai untuk masa depan dan ada yang masih bersifat potensial. Berbagai perbicaraan di tingkat tinggi hari ini kami dengan sangat konstruktif, sangat bersahabat. Perspektif yang ada untuk saling dukung, berinteraksi ke depan. Kami dengan Anda berteman, Pak Presiden, di berbagai bidang dan sangat berharap bekerja secara efektif. Perhatian penting bagi kami adalah proyek di bidang ekonomi dan perdagangan, serta juga di bidang humaniter, sosial budaya. Saya memastikan dukungan dari pihak Belarus untuk melaksanakan sesuai karta MAT yang sudah diluncurkan antara Indonesia dengan Rusia sampai 2030. Ini yang paling penting capaian yang diraih hari ini. Pemenuhan food security antara kedua negara serta berbagai diskusi mengenai berbagai affairs di bidang global. Kita di bidang konflik militer, masalah energi, masalah jalur laut untuk perdagangan, itu menjadi masalah bagi orang-orang yang sangat sederhana. Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Belarus siap memberikan sumbangannya kepada Indonesia dalam persoalan ini. Terlebih lagi untuk memberikan kebutuhan pangan, kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan Pak Presiden, perusahaan Belas kami sangat bagus sekali bekerja di pasar Rusia. Anda juga tertarik untuk membahas di bidang Minsk, perusahaan traktor, perusahaan mobil Minsk. Kami siap tidak hanya
menyampaikan Тысячи kami ваших siap bahkan людей mengajarkan работе seribuan на этой orang-orang Anda технике. untuk bekerja Мы di готовы bidang обучать teknik. ваших людей не только Kami здесь, в siap Индонезии, mengajarkan но и на orang-orang kita конвейерах tidak hanya di sini наших di Indonesia, заводов. tapi juga Мы di готовы pabrik также kami di помочь Belarus. индонезийским друзьям Kami по siap отдельным juga membantu teman-teman Indonesia untuk востребованным у вас bidang-bidang lainnya продовольственным позициям. Вы yang menjadi dibutuhkan просили нас, di и мы Indonesia, согласились industri ban. по поставкам Anda meminta untuk молока, мяса, pemasokan других продуктов питания susu, сюда. daging, dan berbagai produk lainnya В числе ke Indonesia. приоритетов развития двустороннего сотрудничества в сфере Itu kami siap. промышленности. Beberapa Мы itu adalah открыты для bidang-bidang реализации kerjasama yang совместных kami anggap взаимовыгодных проектов и realisasi. Kami siap расширения untuk membuka кооперации berbagai с proyek kerjasama Индонезией. dan Не memperluas только простая kerjasama торговля, apapun но ke и создание Indonesia. Tidak hanya совместных kerjasama предприятий perdagangan, tapi pembangunan с глубокой perusahaan bersama, joint локализацией здесь. venture. Наша страна dan готова оказать lokalisasi pabrik di необходимое sini. содействие в Negara kami подготовке siap медицинского персонала, memberikan dukungan квалифицированных кадров для orang untuk модернизации kesehatan индонезийской экономики. Мы будем рады dan видеть в penyiapan Беларуси bidang как medis bagi можно orang Indonesia. Kami больше sangat gembira индонезийских agar туристов. Belarus Я dapat благодарю вас, господин президент, за turis dari принятое Belarus сегодня semakin banyak. решение об Saya terima открытии kasih посольства, kepada Pak Presiden о безвизовых atas поездках rencana наших membuka kedutaan Indonesia. граждан к вам Pasti и warga negara открытии kita прямого akan semakin banyak авиарейса. berkunjung ke Indonesia В свою ke, очередь, dan juga белорусы не pembukaan просто direct flight присматриваются ke к Belarus. Индонезии как очень интересному туристическому направлению. Dan Многие bagi уже orang открыли Belarus его sangat для tertarik себя. sekali untuk Наши berkunjung ke делегации Indonesia уделили karena itu satu особое hal yang sangat внимание menarik. теме Delegasi kami взаимных поездок. memiliki perhatian yang sangat Поэтому tinggi и terhadap открытие saling kunjung turis itu. посольства Kami и terbuka отмена визовых ограничений для pembukaan белорусов, kedutaan Rusia Indonesia di Belarus nanti dan juga akan pembukaan свободных поездок visa bebas белорусов itu в juga akan Индонезию, mempermudah как это у нас kunjungan warga наоборот Belarus ke происходит, Indonesia индонезийцев в seperti hal Беларусь. sudah kami Это lakukan kepada большой warga шаг Indonesia вперед. ke Belarus. Все это Ini благодаря satu тому, langkah besar что ke depan. наши делегации, Itu члены semua наших berkat делегаций солидно delegasi kami, поработали anggota delegasi и о kami многом di sini договорились. sangat solid Еще sekali раз bekerja подчеркну, у tentang нас не banyak hal было и saling нет bersepakat. закрытых тем для сотрудничества, начиная Kita от tidak punya продовольствия и suatu hal yang заканчивая tertutup dan tidak akan. военно-промышленным Kita selalu комплексом. terbuka untuk Это membahas стало berbagai возможным, peluang kerjasama yang ada. уважаемый господин Ini menjadi президент, suatu yang благодаря memungkinkan вашей Bapak Presiden энергичной поддержке berkat energi белорусского dan dukungan Bapak yang государства sangat kuat в bagi Индонезии. Мы люди pemerintah Belarus благодарны, dalam мы kerjasama dengan умеем Indonesia. ценить Kami sangat дружбу, berterima и kasih мы будем это bahwa помнить всегда. kami Спасибо saling вам большое. menghargai Благодарю за persahabatan внимание. kita. Terima kasih banyak Your atas Excellency. perhatiannya. Ladies and gentlemen, members of the press, the joint press statement has concluded. The President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Belarus will proceed to the State Palace of the Republic of Indonesia, followed by the members of the official delegates. Thank you. У нас врачи хорошие, если что-то.